Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi dengan saya Sinjoy Channel Fishing, teman-teman. Untuk kali ini saya mau mancing lagi, teman-teman. Mancing ikan nila. Dan di spot ini masih ada nila babonnya, teman-teman. Oke. Jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya ya, teman-teman. Biar kami semangat memancing. Oke, mantap. Salam satu hobi. Kita langsung saja uncal, mudah-mudahan strike babon. Strike, teman-teman. Strike baby, teman-teman. Kita lepas lagi. Strike lagi, teman-teman. Mantap.
Lagi, baby lagi. Lagi teman-teman, mantul. Aduh, baby lagi teman-teman. Mantap teman-teman. Jos, gados.
ikannya teman-teman. Mantap. Mantul. Lumayan teman-teman. Jos kandos. Oke, teman-teman, sampai di sini dulu mancing saya hari ini. Alhamdulillah ada strike meskipun baby, teman-teman. Oke, jangan lupa dukungannya, like, komen, dan subscribe-nya ya, teman-teman. Biar kami semangat memancing. Oke, salam satu hobi, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.